जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम आमर संस्कृत शिक्षायतन प्रकोष्ठ मध्य नवम श्रेणी संस्कृत वल्लरी अनुच्छेद विभाग प्रथम अनुच्छेद पाठ करवा तार अभ्यास सहित ताले चलो आरंभ करवा अनुच्छेद कौन अच्छी देखा प्रथम आग ताको रीडिंग करवा तापरे आमे ताको बुझीबा ताले देख अस्ति कश्चित् विदूषकः तस्य परिहासेन नृपः सदैव हसति एकदा विदूषकः चिन्तयति मम परिहासेन प्रतिदिनं सकलाः जनाः हसन्ति तथापि न कोऽपि जनाः मां महापुरुषः इति कथयति भवतु अधुना सेनापतिपदं प्राप्तव्यम् विदूषकः राजनं वदति महाराज इच्छामि सेनापति पदम राजा भाषते तथास्तु तदा विदूषकः नृपं खड्गं जाचते परिहासेन नृपः विदूषकाय दीर्घं खड्गं ददाति तदा विदूषकः मोदते सः खड्गं धृत्वा चलति नृपः तं पृच्छति कुत्र गच्छन्ति महाभागाः विदूषकः वदति सैन्य सकाशं गच्छामि हला पिला माने छुट्टिया अनुच्छेदटी किंतु बहुत सुंदर कथा ता भितरे रही देख अस्ति कश्चित विदूषकः विदूषकः पिला माने तुम जानिच कहा कहती राजांकर दरबार भितरे थांती राज कर्मचारी विदूषक जे कि हसांती है राज परिषद मानक हसांती हास्य कथा माध्यम हसांती विदूषक कहुए ताले अस्ति कश्चित विदूषकः जने विदूषक थिले हैला तस्य परिहासेन परिहासेन तांकर परिहास थट्टा द्वारा तृतीय व्यक्ति अछि ना परिहासेन तो तांकर थट्टा द्वारा नृपः सदैव हसति सदा युक्त एव सदैव सबु बेले नृप कहले राजा राजा सदा एव हसति सबु बेले ही हसंती एकदा एकदा कहले थरे विदूषकः चिन्तयति विदूषक चिंता कले मम परिहासेन मो परिहासरे मोर कथारे प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति अव्ययभाव समास पिला माने सकलाः जनाः हसंती विदूषक दिने चिंता कले कहले मोर कथारे मोर थटारे थटा मजारे लोक माने समस्त लोक माने हसुचंती तथापि तथा युक्त अपि नहीं तथापि न कोपि कह युक्त अपि कोपि तथापि केही भी जन जन माने लोक माम माम कहले मोते महापुरुष इति कथयति हैला न रही जाइए आगुआ कहले केही भी लोक मते महापुरुष बोली कहू नांती भवतु भवतु हेउ अधुना अधुना कहले वर्तमान सेनापति पदम प्राप्तव्य वर्तमान मु सेनापति पद को पाइबी सेनापति पिला माने किए सेना मानकर पति नहीं सेनांकर पति सेनापति जे सेना मानकु आयत्त करती पथ प्रदर्शन करांती ताले ये चिंता कले कहले हौ वर्तमान मु सेनापति पद को पाइबी प्राप्तव्यम विदूषकः राजनम ताले विदूषक राजा को वदती कहले महाराज संबोधने प्रथमा नहीं हे महाराज इच्छामि सेनापति पदम कहले मु चाहूची सेनापति पद को पाइबा पई राजा भाषते भाषते माने कहले राजा कहले तथास्तु ताहा ही हेउ हैला विदूषक कहले मते सेनापति पद दरकार राजा भी सेमती कहिदेले कहले हां तथास्तु तदा विदूषकः तदा तदा कहले सेते बळे विदूषकः नृपम माने राजा को खड्गम जाचते खड्ग मागिले खंडा मागिले पिला माने हैला जेमती कहले हां सेनापति पद तुमको दिया गला से संगे संगे राजा कहले खड्ग प्रदान करंतु परिहासेन सेई थटारे थटारे नृपः अर्थात राजा विदूषकाय विदूषकंकु दीर्घम खड्गम ददाति गोटे लंबा खंडाटीए देदेले हैला तदा तदा कहले सेतेबळे विदूषक मोदते विदूषक खुशी हे गले
ସେନାପତି ପଦ ପାଇଲେ, ଖଣ୍ଡା ବି ପାଇଗଲେ ନାଇଁ, ସେନାପତିଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ହାତରେ ପାଇଗଲେ। ସହ ଖଡ୍ଗମ୍ ଧୃତ୍ୱା ଚଳତି, ସେ ଖଣ୍ଡା ଧରି କଣ କଲେ? ଚାଲିଲେ ନାଇଁ, ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ନୃପଃ ତ୍ରମ୍ ପୁଚ୍ଛତି, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କୁତ୍ର ଗଚ୍ଛନ୍ତି ମହାଭାଗାଃ, ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ମହାଭାଗା କହିଲେ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ବିଦୂଷକଃ ବଦତି, ବିଦୂଷକ କହିଲେ ବା କହୁଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟ ସକାଶମ୍ ଗଚ୍ଛାମି, ସୈନ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି କହିକି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଥଟାରେ ରାଜା ବି ସେନାପତି ପଦ ଦେଇଦେଲେ କାହାକୁ? ବିଦୂଷକଙ୍କୁ। ଆଉ ବିଦୂଷକ ବି ଖଣ୍ଡା ନେଇ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଲେ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଏକେନ ବାକ୍ୟେନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷୟା ମାତୃଭାଷୟା ବା ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ। କସ୍ୟ ପରିହାସେନ ନୃପଃ ସदैବ ହସତି, ନା ବିଦୂଷକସ୍ୟ ପରିହାସେନ ନୃପଃ ସदैବ ହସତି। ନୃପଃ ବିଦୂଷକମ୍ କିମ୍ ପୃଚ୍ଛତି, ନୃପ ବିଦୂଷକକୁ କଣ ପଚାରିଲେ କୁତ୍ର ଗଚ୍ଛନ୍ତି ମହାଭାଗାଃ, ନାଇଁ କୁଆଡିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ବିଦୂଷକଃ ନୃପମ୍ କିମ୍ ବଦତି, ବିଦୂଷକ ନୃପଙ୍କୁ ବା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୈନ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି, ସୈନ୍ୟ ସକାଶମ୍ ଗଚ୍ଛାମି। ଆଚ୍ଛା, ଏକେନ ବାକ୍ୟେନ ଉତ୍ତରମ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷୟା ମାତୃଭାଷୟା ବା ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ। ବିଦୂଷକସ୍ୟ ପରିହାସେନ ସକଳାଃ ଜନାଃ କିମ୍ କୁର୍वନ୍ତି, ସକଳାଃ ଜନାଃ ହସନ୍ତି। ଲେଖା ହବ ବିଦୂଷକସ୍ୟ ପରିହାସେନ ସକଳାଃ ଜନାଃ ହସନ୍ତି। ଅଧୁନା ବିଦୂଷକେଣ କିମ୍ ପଦମ୍ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟମ୍, ଅଧୁନା ବିଦୂଷକେଣ ସେନାପତି ପଦମ୍ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟମ୍। ପରିହାସେନ ରାଜା ବିଦୂଷକାୟ କିମ୍ ଦଦାତି, ପରିହାସେନ ରାଜା ବିଦୂଷକାୟ ଦୀର୍ଘମ୍ ଖड्गम् ଦଦାତି। ଖड्गम् ପ୍ରାପ୍ୟ କଃ ମୋଦତେ, ଖड्गम् ପ୍ରାପ୍ୟ ବିଦୂଷକଃ ମୋଦତେ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢିଲେ ଏବଂ ତାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ଛୋଟିଆ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ, ବଢିଆ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ। ତାକୁ ପଢିବ, ତାର ଓଡିଆ ଅର୍ଥ କରିବ ହେଲା, ଏବଂ ଆନ୍ସରକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ। ଆଜି ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିବା।